بردارجونای من شما نگاه کنید امروز این دوم BMW E39 پیچورک است. نگاه کنید سالش 1997 سال است. موتور 2 لیتر میگم بردارو نه که 6 سیلندر گفته استادم. من فکر میکنم 2 لیتر نه 2.5 میشد. یعنی اگه صاحبش هم خیلی استادم خیلی بار ماشو میگم با بردارو BMW نگاه بر نیست کنی موتور 2.6 سیلندر دارد می E39 نه من نکی نمیدونم. تنیروفکا وجهتوش سالونا لباویش ترشین داشته است بردارو نمروش خوشرو نمروش قدرکا 2000 نمر چوش بردارو. لوبیتیلای BMW انا این ماشینچه یه بار بیاید ببینید مکانیک دست کنین چیست تا مکانیک موسکوی ماشینچه کراسکوش هم نگاه کنید چه است کراسکوش هم توزه نمرچوش هم گفتیم خوشرو ماشینچه بردارو کامبودی ندارد میگن که گارانتیش استثنا انا سالاتونشو میکنین انا سالو پاکسیتکوش نگاه کنید بردارو سالونشو پاکسیتکوش ببینید چه خوشرو انداز پاکسیتکوش خوب چی دارد دیگر با چه خوشرو اکاس چلوش سیدنی روشنو پاکسیتکه نگاه از جاش برام دست کن انا نشد باید بشه باید باشد گاز داشته است بردارو گازی یورو 4 داشته است خوشروها سالموش احتمال لباویلیش میکنید باز چی مکانیک گفتیم بعد نیست ماشین گازی یورو 4 مکانیک پرابگ 340,000 کیلومتر گشته است بای از ماشین مرامات BMW نیکو است اینجا BMW نیکو نه ماشین چه باروش 5 تا مکانیک اباگری سیدینیو شام دست بوی خیلی است بردارو هست خیر دارم مرحمت کنید فکرتون نشه لایک فراموش نکنید با کانال اصلا باید بجوشه از کانال ما باز ماشینای ارزان دسترس ماشینای خوشرو میتونید همه روزا تماشا کنید بای У кого есть депортация, можно проверить через МФЦ за 500 рублей. Обращаться по номеру WhatsApp. من مرحمت بردارجونو تماشا کنید سراغ باز دیگر شیورالت کروز انا شیورالت کروز چه ما بردارو سال 2009 موتور 1.6 هم جوش ربنای заводской است خودش بس اکثریت گرفته موتورش هلیش بکنه اوپل میدونه کیمچ کارو میکنه این بردارو واگن یک دست گشته است سراغی فروخته میشه نرخ 65 گفتم ارزان تر 59000 سوم باز خوشرو معامله دارد خیر دارو مرحمت کنید از خودی خوجان از خودی سرشان آورده میشنه انا کامبیل ندارد بولوشو پولی پلونکه سیاه کشته گم بردارو اگر خیر مخول نه که خوشرو گمانه است اگر خود اگر میکنید پلونکش کراسکوش توزه است گشته انا نرخش گفتم بردارو سوچو گفتم حجتش تو آخری سال حجت دارد утилизация هم داشته است 4 دیسک بالونش هم نپنام تو زاکاس نکی ماشین کامبودی ندارد خریدارو مرحمت خوب دیسک بالون چوش نگاه کنید دیسک بالونش نو گازی یورو 4 هم داشته است بردارو گازی یورو 4 هم دارد اینش قد جوش بردارو من خراشدگی داشته است نگاه کنید باشه هست خیر داره بردارو خوشرو کس نکی ماشین بردارو یک دست گشتگی است از واگن گشتگی ده از کریام دگی باشه میگم حالتی سالن کوچی سالن سالمیسیو سالن چوش خوشرو است سالنش خوشرو نمیشن کاپره خوردوش است بالونش نه پناوستکی انا коробка автомат اوچی دارد وینکود نداره نه سو نه وینکودش هست نگاه کنید سالن چوش خوشرو بردارو انا گازی یورو 4 коробка автомат خوب پرابگش هم باشه دکشن نمیمونیم حتما سلام شروع کانسری کار میکنن چه کانسری روش کار میکنن بردارو انا کریتاش دکشن خودم میخوام بابا کری چه گفته سلام یه کری چش از من تجربه گیرم پرابگش یک 130,000 باز پرابگش کم داشته که 130,000 کیلومتر گشته است خیلی است بردارو من مرحمت برای دخترکا پاشکام واریانت بسیار خوب ماشینچه خوشرو توزاک است بای بس بردارو من فکرتون نسید لایک فراموش نکنید و دوستان را هم کنید معامله دارد خوشرو ارزان میشه انا این نیوه چه نگاه کنید بردارو انا این نیوه اوربان دست بردارو اوربان سال 2019 بردارو موتور یک هفته پالیتسیسکی دیسکشوش نگاه کنید چه خوشرو است 88,000 سوم میمونه سراغی بردارو کاندیشنروش هست کار میکنه تماش اینو سالوی نو بردارو با کام خیلی نوارو هستن دیسکاشو میگن که اوربان هم خیلی دیسک اکتیو میاد نکیم باور ندارم که این مینو هم خیلی دیسک اکتیو بیاد دیسکچو خوشرو دیسک заводской نیو نیستین انا 4 بالون لیپوچکی زیمنی دارد از پیش دیمیستان است بردارو حالتش ایدئالی به کامبودی ماشینچه سینیاتی حجتاش گفتن اگه 4 ماه 5 ماه دیگر دارد نگاه کنید خوشرو از نیو چه پس با این بردارو لیبیتلو نیو لادا نیو لگند این ماشین بردارو نیو زور است سالن رو تماشا میکنیم 88,000 سوم میگم باز معامله داشته است انا اوکی سلام اوه دینامیکوش نگاه کنید میدید اکوستیکاش خیلی بس دینامیک کالونش نگاه کنید وقتی باشه ما ساموفر باشن سالونش потолокчуш هم خوشرو است یعنی советский یک запах خیلی بیشتری داره نیوی советский ماشین یک запах است خوب اینو ببینید
چند تا 8 کورس срочно یعنی کورس نه از 4 بده 5 میگم برای بالا برمودن برای спуск هم بدن пониженный бочким چی میگن короче خب бочка гавзанем бардaro на حالتی سوامش خوشراک است دینامیک چوشان чётко اومده است шток чошо нигоҳ кунед штокош خب кондитсионер дорад гуфтам ки кондитсионер обогрев сидения андоштааст кондитсионер шем бошад кондитсионер дорад гуфтам обогрев не кондитсионер фикр не аст ава бале кондитсионер шем мекунам почему мекунам обогрев сидения чош бурасты ки нашем мекунам обогрев сидения ара бардaro 2019 нива любитель аст любитель марҳамат خیلی اصلا باردارو مرحمت کنید فکرتون حتما نچه بارداری من لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایت جه باشید از کانال ما باز باشین ارزان دسترس باشین و خوش رو میتونید پیدا کنید نیوا بای 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 اصلا نیوا چه Toyota Camry 2 комплектация Eli рестайлинг соли 2010-2009 моҳи 07 даст бардараш 2010 мешад рестайлинг мотор 2.5 99000 сом срочно утилизация дорад ҳуҷҷати солона бардори ман надоштааст сет мохри асфалт бампераш хор дорад на бампераш хор дорад дискои Camry CX каштагааст ана фароша полировка кардан накор камтарак зард шудагааст хулос бардор нигоҳ кунед мошина аз яҷоя тамошо мекунед марҳамат боз хушру муомила дорад яъни расхолаш ҳамаша минус мекунам бампераш гуфтем дискоша нигоҳ кунед балонаш олача балонаш ҳам бардор мав кардан накорас комплектация Eli рестайлинг аст ки до рестайлинг шо мотори 2.4 бошад ку ин бардор мотораш 2.5 мотор олача салонро бинем озир ман салонаш салон нигоҳ кунед салони лаптаги аст светли салон аст салони лаптаги светли салон сиденье лифт ана инҷа бардаро чи аст финко 2009 моҳи 07 қисмам конем финко шаст нигоҳ кунед бардаро мультирул пробегша мемонем описание ба салонош хушрак аст бад нест бардаро инке хай савдо кунед арзон кунед биёед бинед маъқул кунед диред бардарои Camry 2 Eli мепурсед ки хеле Eli бошад ё SK бошад мегӯяд Eli чам хушрак аст خیلی از باردارو فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایت جه شده از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین بهتره میتونید پیدا کنید الان BMW چه نگاه کنید باردارو باز ذات دیگر BMW F10 سراچنی باردارو 115000 сомон برای شما باردارو باز کمتر معامله داره 125 خط حساب دادم 11 ماه تنیروفکا داشته است 1 ماه 2 ماه دیگر حجت دارد باردارو утилизация هم دارد موتور 2.0 دیزل کره سویتش میندنی ابوسوی ام کتی باردارو پیشش بامپرو ام است انا ماشین یک دست گشته است میگن که من خودم گرفته بودم یک سال کردم 2 سال کردم ماشینشون باردارو بد نیست گفتم مویکه کنیم که اسپید نکردیم باردارو دم مویکه چه کنید دیگه بو خوشحال میشه دور استایلینگ 2.0 دیزل 115000 сом боз муомила дорад бардаро хайр дорум марамат нархи хушру ҳолати салон ақибош бо обогрев сиден доштааст нигоҳ кунед бардаро бо климат контролаш чи аст ина ки бардаро яранги экранча борин метавад задни обогрев доштааст мебелоша нигоҳ кунед бардаро мраморни аст ина мебелош аскаре яна хела мадагас катун кунед ба кабинка чо бетмин сидени лифт памят сидени рулошам рулои м яъне рулчошам рулои м задаги ҳастам خب با 5 کامره گپ دست بردارم اینجا 5 کامره گپ پرابگش میمونیم پرابگش بفکرم 280 و 260 بود حالتی سلامش چیستا توزا корейский мебелуш бинечхел аквапринташ не обычный даст чхел аз бардоро аквапринташ мебелаш шо махлуш шуд ё не خلاص ҳам машинча фурӯхтам шуд каличи овардан чи баша я бор заводӣ мекунем тани мебелуш ҳам маша аниқ мекунем озир подсветка доштааст хубойна дидед коли салонаш ҳам подсветка доштааст бардоро خب پرابگش 299,000 کیلومتر گشته است اشیبکا دارد یک تایربگ این رولی ام زدگی هستم برای همین سبب گیرمشتگی نه کشتن دکار نه ادوان کزده همین لوبوی رولی ام میزنید بردار اشیبکاشون ایربگاشون گیرم میشه نه مشینچه پات نیست خوشبخت دست باشی بالا نرمال نرخش بده موافقی نرخش است با تیمبولی 5 کامره گفتم کو تیمبولی با 5 کامره مشینچه بای چه است 100 چند گفتیم 15000 сом گفتیم معامله دارد باردارو ارزان میشود خیلی اصلا بارداروی من با شما معقول شد جونی مرحمت کنید وریانتی بهترین نرخی بهترین باز معامله دارد کنید بای است بامپر چه شبینه شما داشت بذارید دیگه بامپری پیش بامپر ام زدگی دیگه مرحمت باردار جونای من شما تماشا کنید سراچنا بازتای دیگر ماشینچаки خитоии Landvin бардоро Landvin бисёр мошини популярни шуда истодаст ҳозир
ҳар рӯз дута сета дорем бардор, ҳар рӯз дута сета дорем, бо медонем чи ҳар рӯз бо ҳамаш фавло мешад. Хулос ин машини мо солаш 2017 гуфтан 16 охираш нархи нигоҳ кунед. Нарх срочни бардоро 59000 сомон е. Нархи беҳад арзон 59000 сомон. 59 ҳам не бо 58000 сомон бардоро. 58000 бе растамошка, бе утилизатсия неки. Хуб, пробегош ҳам мебинем. Сафед трёхкомпонент, тозак, хушрак аст. Ана нархаш гуфтем боз муомила дорад. Диска балончошам нав, кузуфошам тозак, без ключовой доступ, камераи 360 градусат дорад. Ахи боша нигоҳ кунед бардоро. Ландвин. ҳаст хайр доро бардоро. Салон ҳозир тамошо мекунем. Диска балонош, ҳолати салон, салони ҷигари, кожни салон, салонош, кожош дар ҳолати хуб, без ключовой доступ дорад. Тамом аст ки машинча. Тозак аст. Дута калид доштааст. Калидоша нигоҳ кунед чӣ калид. Ду калид даст. Тозак дид мекунем. Ранги Range Rover да бардоро. Люкс копе Range Rover аст ин машинчо. Пробега 66000 км даст. Кам даст. Яки тозак аст, баш маълум аст. Кожачоша бинед чӣ хушро. Ама бардоро. Обогрев сидений, старт-стоп. Инҷош бо сетка чош даст. Дидед бардоро ҷуно. Чӣ хел аст бардоро? Маълумот кунед. Фикратон ҳатман нависед бардоро ҷуно. Лайк фаромӯш накунед. Бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Аз канали мо боз мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои хушрӯ метавонед пайдо кунед. Бай. Маҳрамат бардоро ҷунои ман дӯстдорони Toyota Camry 2 комплектация XL. Нигоҳ кунед XL чӣ хушрак аст. Солаш 2011 даст, мотор 2.5 бардоро. Танировка ҳуҷҷатош салона 119000 сомон нарх меонем. Боз муомила дорад, боз хушрӯ арзон карда мешавад бардоро. Харидоро маҳрамат кунед. Варианти бисёр хуб, саб сафедак, диска балончош нав. Диска балончош нав. Ана боз чӣ дорад бардоро. Кузуфоша нигоҳ кунед, без ключовой доступ дорад. Ахи бошам XL 607 номер чошудаст. Не бардоро аз худи ёвон овардан подписчикои мо бардарои мо. Салон ҳозир мебинем. Ҳолати салон, кожни салон, ана мебелни салон, задни дефлектор, без ключовой доступ, сиденьи лифт, линкод 2011-2010 моҳи 05 даст бардараш. Салончош неки хушрат бардоро. Вагон рӯш камбудӣ надорад, кондитсионерош ях, акустика ҷибел каки. Ошибка доштааст як дута дидандако, пробегаш 240000 мил гаштагӣ. Мултирул, обогрев сидений, баъд старт-стоп, акустика ҷибел гуфтем. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Якта монитор намерасад машинчаро тамом. Дига ҳамаш қоидаи аст. Люкчош ҳам аст. Чӣ хел аст бардоро ҷунои ман? Марҳамат. Фикратон ҳатман нависед бардоро. Лайка фаромӯш накунед. Бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Аз канали мо боз мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои хушрӯ метавонед пайдо кунед. Срочно бай. Ана ин BMW че тамошо кунед бардоро. Срочно боз ятаи дигар BMW F10 бардоро барои шумо. Нарха нигоҳ кунед, нарха бардоро 99000 сомон, дувоноли дизели Корея. 99000 нархи беҳад арзон, беҳад дастрас бардоро. Срочни асабе ки ҳуҷҷат надоштааст, утилизатсия надоштааст бардоро. Аз ҳамин сабаб арзон мондем. Аксар 10000 гуфта истодагидане ки гуфта як арзонтар монем ки равад. Барои ки утилизатсия бекунед, тушати салона ки диска балончош нав, ана ки махсус шуд. Нигоҳ кунед, доресталинг 2010, қариб 2011 даст. Дуведе 2.0 дизель моторош бардоро, мотор, коробка, кондитсионер ҳамаш мегӯям ки 100%. Ҳолати салон, кожош дар ҳолати хуб, кожни салон. Боз чӣ дорад? Сидени лифт, ҳамаи сидени бардоро. 2010 бардоро автостоп намешад, режим намешад. Нобад заводской. Ҳолати салон чош хушрӯ. Кандаги даридаги надорад, ягон ҷоша бур ҳайтиним камтар 380000 км пробег доштааст. Дидед бардоро, ҳоли бо хеле дигар мегардад ин машинча. Бай. Чӣ аст неки 99000 охири нарх гуфта хабо биёд ки бинед ки яке бо ягон камтар ки дигар яке арзон мекунанд охи. 6000 аст. Дувоноли дизель нархошон бардоро 120-130,000 буд. Нигоҳ кунед ки 99 тамом дед. Чӣ хел аст бардоро? Марҳамат кунед. Фикратон ҳатман нависед бардорои ман. Лайка фаромӯш накунед. Бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Аз канали мо боз мошинаҳои арзон дастрас, мошинаҳои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай. Аст мошинча срочно. Бай. Бардар ҷунои ман шумо тамошо кунед. Боз бахти касе хушрӯак хандид. Срочно Toyota Camry 5 Европа 2015. Тонировка ҳуҷҷатош солона. Тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона. Нарх бошад агар 188000 сомон. Ин мошинча барои худашон тайёр кардагиданд. Идеални аст. Лабовои чоша бинед антиблик. ҳолаташ бисёр хушрӯ, бе камбудӣ аст. Ана Camry 6 хардиан, Camry 7 хардиан бардоро. Мақсад барои ҳамин фурӯхта истодам, барои дигар машин харидшон. Диска балонош нав, машин синяки тайёр аст на. Ҳуҷҷатоша гуфтам солона, диска балонош нав, без ключовой доступ. Кузуфошам тозак аст.
یوروپا زدگی ندارد میگم. خیلی یوروپا اکثریتش نوزاده میشد بردار. اکثریتش تازه خوش رو میبیاد یوروپا. کامری 5 بردار اصلا زورش اصلا قیمتش کامری 5 میشد یوروپا میشه. نقیبش با مولتی مدیا عقبش لیفتور پلاس. دیگه بردار ایمان نماره تاش خوش رو ماشین بردار با وقت چند منت جوش به می بردارن نه. نرخ یاپونکا مونده استادن بردار شما پروستا اسپیت کنید. رابگش هم کام 160000. салонаш нигоҳ кунед хеле тоза бесправодной зарядка ҳам дорад, баглексиден, старт-стоп, акустика JBL, климат контрол, монитор, кожни рул, мультирул ҳама навручош ҳаст. خیلی اصلا بردار جان با شما مخلص شدید. مرحبا فکرتون حتما نرسید بردار لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت جوشید. از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین خوش رو میتونید پیدا کنید. تمام. مرحبا بردارو سرای چین 81000 سوم باز یه دیگر خوندای سنتا وریانت امریکا بود 2013 گفتم انا 81000 سوم باز کمتر معامله دارد. یک دو ماه دیگر تنیروستا حجت داشته سیتش متالیک 70 نمرچوش بردارو نمرش هم خوشراگ نمرش هم پدرکا که یگان جوش خو ندارد نه دیسکا بالو ماشنا خود توزا خوشیشه بردارو ایدئال نیست. خریدارو مرحمت کنید 70 نمرچوش هم گفتیم کوزوفش هم پوزا و بردارو موتور 2.4 فرستادیم. موتورش چند میشه 2.4 میگه دو گلیشتله میشه دو باشد موتورش میگه کامرا استاد موتورش دو باشد میتونید فرستادم. انا ماشینی که امریکا است بردارو ماشین امریکا است. بله حالت سلامش سلام چوش شواک است سلام سیفلی سلامش لاتگی وینکود میمونه وینکود از زنید بیه باش همش معلوم میشه موتورش هم دیگرش هم وینکودش مادره سلام چوش شواک است. ماشین چه توزا است که 81000 کیلومتر پرابگ ماشین کلید کردی مانیتور اندروید پرابگش چند تا باشه پرابگش نگاه کنید مولتیرول دارد پرابگش حاضر 170000 میل پرابگش هم بسیار نه تاکسی گشتگی نیست. ماشین به فکرم یک دستی خود شما بوده است. از خیر دارو بردارو 81000 معامله دارد. خیلی اصلا بردارو فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال 72 بایت جو شده از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتونید پیدا کنید. بای بردار جونای من دوستدارانی تویوتا لند کروزر پرادو بردارو نرخی بهترین نرخ ارزان دسترس با برای شما یوروپا شیفتگی می لیمیتد نشده لیمیتد برای کامپلکتش هم نوارتوش است بردارو 168000 سوم سراچی پروگرامش سالش باشد 2008 سال تنیروفا جداش باشد بردارو تو خریسال موتور باشد اگر بردارو 6 سیلندر 49 از خیر دارو سیپ سیاک است نه مرحمت بردارو نرخی خوشو نرخی دسترس کردی سراچ نیست کی تویوتا لند کروزر پرادو دیسکا بالونوش ناو دیسکا بالونوش ناو خودتون کم توزا چیزی بردارو کامبودی ندارد. از خیر دارو روشی حالت سلامت تماشا میکنیم حالت سلام میبینیم دیسکا بالونوش حالت سالن مبلی سالن سه قطوره کوزی سالن ماشین چی است خوب سه قطوره سیدنی لیفت انا لیمیتد است کدی لیمیتد نه سیدنیشون لیفت نشه نگاه کنید بردارو гази евро 4 هم داشت 254000 کیلومتر پرابگ داشت. فکر کنم پنیموپادس کم دارد. بای اسوشی خیلی اصلا بردارو نرخ بهترین باز کمتر معامله دارد بسیار نه که آخری نرخ سرونی کردن 1668 سومونه. بای